بلوچستان عوامی مومنٹ بزم باما نیشنل پارٹی تا ہوار بوگے جارجت بام بنجائی سرو کو گستگی MNA میر ظہور گچکی واجہ مبارک بلوچ و گورام گچکی ایڈوکیٹر نیشنل پارٹی سرو کو گستگی سروزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ موجودگیہ نیشنل پارٹی تا ہوار بوگو بام ہلاسی جارجت عیسیٰ تا گورام گچکی مبارک بلوچ منظور گچکیو ڈاکٹر عبدالمالک بلوچا مچیا چا ترانکنان اگشت ما گون وجہ منظورہ وجہ مبارکہ و دگے لاتے سنگتا کیانی نامے گرگ ای دیوانہ چو مناسب نہیں بلکہ دیم تیرا گرگی بھی میں گا پتران بتگاند کے پرچہ ما اشتا کہ ما واللہ آگریں قومیاں ما یک بلائیں قومی عذابیہ وزگاں ہاں بلکہ ماں سرپت بھی کہ شعوری صورتہ ریاستی ادارہ ادا قوم پرست سیاست آرہ والگوچ کرگے کوشش کرنگا ہاں ماں باعدہ مشیں کہ نیشنل پارٹی ہے آئیے دیوانہ لوک مکنہ ماں آئیے تو کا پسند و ناپسند مچا رہا بلکہ ہر ہما سنگتی کہ گو نیشنل پارٹیاں پروگرام اتفاقاں بلوچ سرزمین گوما بلوچ مخلوق گوما آئیے وابستگییں ماں باعدیں کہ آئیے کرا بروان و ماں آئیے رب منتم بکنا ماں سرپت بھی کہ بام مرچی اوار کنگ یک بلائیں گپی چونہا وجہ منظور میں درسینانی کاہے دینت میں مستریں لیڈر دینت شاید اگر یہ غلط فہمی مبوتے نا بلکہ مام صدر نبوت تو منی جاگا یہ زمانی پد منظور بودتگا پرچہ میں تو کا سینئر تیرے مردم اماہا بلے سیاست تو کا جالو برزی بھی وائی سنگت آنگو تقریباً یک دو ماہیں سے ماہیں کہ میں ٹاکس چلتے گا یک ہمیں سلسلہ ہے یا جاگا بوگے چنانچہ ماں ہمیں فیصلہ کتگت کہ وقت و حالات ضرورت ہیں کہ نہ صرف ماں کگم بلکہ ماں اشرا یک قسمی ریکویسٹ کنی قوم پرست سنگت آنی کیا سیاست تاچی کنارہ کش یا بدلا آبادی اے وقتا بلوچ کو ہمارا سہارا دے گے واسطہ یک جاگہ بے تاکہ ایک قوت بھی اور ایک قوت کستے ہر چیکا کے مضبوط بھی منی خیالہ بلوچ کو میں انٹرسٹ ہو یہ خواہش مطابقہ بود ماں مرچی ایک پلیٹ فارم آچا وہاں میں درہائیں کمیٹیاں نا پروشتا اور ایز اے چیف آرگنائزر اور ماں دوسری سنگت آنی ریکویسٹ کرنا آنا کہ ہم باہمیں تا شامل بھی ہوں چیئے تا نیشنل پارٹی تھا من با ہمارا مرچیا چی ڈیزائن چیکتا مرج کنی نیشنل پارٹی تھا اور منی خیالہ یہ شرعی جسچر بود کا قوم پرستانی واسطہ وہ آئینی واسطہ کہ اگر راہ بود کا کیا بائدیں وہ یکجہتی مظاہرے بکیں وہ نیشنل پارٹی آئینہ اختلاف نہ ہوتا آگاں بودتا وہ چند سنگت رویہ اچھی بودتا شاید من غلط بودتا گا منی مرچیم کہ فیصلہ کو تا پارٹی کے میں یلد آتا شتا گا شمارا درستا سرپدے اور منی سنگت کے نشتے کے شمارا سخت دل دور بودتگے دل آزار بودتگے یعنی شمارت ایگب طورتا کہ میں ایک ہنے سنگت چمبا جدا بودتا شمع خلوص ہمارا پدا ہوتا
माच्या सज्जय वती कोहाने संगता नेशनल पार्टीये तमामे संगताचे पहली लोटा के मनी वजाचे आन इद्देल आजार होता ये प्रोग्राम बामे और नेशनल पार्टीये यक जागा बुअग हमें वाबे ताबीरे यक कड़ी और बाकी इस संगत यकदूमिया चकोन नए नोक नए डॉक्टर साहब भी या मंजूर साहब हैं डॉक्टर मुबारक के ये दौरा हमें यक्कें जंजीरें हमें यक्कें चैने कड़ियाँ चूँकि सियासी पार्टियाँ ने तो का सियासत तो का इख्तलाफ यक फितरी अमल उदा इख्तलाफ मरदम असूलानी सरदारी और बाज़ वजूहता नि बुनियादा शन दरमियाना का दूरी बुता चीज़ बुता मर्चिया यक जागह इस अक्खें शर अमली और बायद हमेशा कि बलूचिस्तान आ देगा के पॉलिटिकल पार्टीज हस्ता आ हम प बलूच मखलूक वास्ता प बलूच सरजमीन वास्ता आ में यकजहती में तसलसला बरकरार बेदारा और एक सिंगल प्लेटफार्म या ब्याया ई सहातार नेशनल पार्टी बुंजाई राशोन वाजा अबुल हसन बलोच हाजी पैदा हुसैन दश्ती अमीद इंजीनियर मुल्ला बरकत शेख गुलाम कादिर तारिक बाबुल नेशनल पार्टियों बीएसओ पज्जारे एदगे राशोन सारियाता अक्स कशेवरिया सरपराज शाह वश न्यूज़ तुरबत पगेश्तर नुक्तने अहवालन सरबोगे हाथरा फॉलो और लाइक बिकनेत वश न्यूज़ फेसबुक पेजा और सब्सक्राइब बिकनेत वश न्यूज़ गिदरोशिया यूट्यूब चैनला और बिजनेत घंटिया बटना